semua. Tuhan sudah begitu sangat baik dalam hidup kita, menyertai, memberkati kita hari lepas hari. We thank God for His blessings throughout the week. And sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati, menenangkan hati kita dengan berdoa secara pribadi. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God in prayer and meditation. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 146 ayat yang pertama dan kedua. A call to worship is taken from Psalm 146 verse 1 and 2. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri. Please stand. Dengarkanlah panggilan beribadah diambil dari Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Marilah bersama-sama memuliakan Tuhan, Allah Bapa, Putranya dan Roh Kudus. Dia layak menerima kehormatan dan kemuliaan dengan bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Let us glorify the Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit, for He is worthy to receive honor and glory. Let us sing, Glory be to God the Father. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya.
kita menaikkan doa syukur kita. Let us lift up our prayer of thanksgiving. Selamat pagi Bapa Surgawi. Good morning Heavenly Father. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. We come before you with hearts full of gratitude. Terima kasih atas berkat melimpah yang Kau berikan dalam minggu ini. Thank you for the many blessings you have given us this week. Saat kami berkumpul untuk menyembah-Mu, kiranya pujian dan ucapan syukur kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. As we gather to worship, may our praise and thanksgiving be a sweet offering to you. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan anugerah kehidupan, kesehatan, dan keluarga yang telah Engkau berikan secara cuma-cuma. Let us never take for granted the gifts of life, health, and family that you so freely give. Ya Tuhan, kami mohon hadirat-Mu di tengah kami. Dear Lord, we seek your presence among us. Penuhilah tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Fill this place with your glory. Kiranya kami dapat mengalami hadirat-Mu dan hati kami boleh terangkat saat kami memuliakan Engkau dalam sikap dan perbuatan kami. May we experience the fullness of your presence, and may our hearts be lifted as we honor you in all that we do. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray and give you thanks. Amen. Silakan duduk. Marilah kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Let us listen to the message of hope taken from John 14 verse 27. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Marilah kita bersyukur kepada Allah kita, sumber pengharapan kita. Dan bersama-sama kita nyanyikan, Kala ku cari damai. Let us sing together, When I Search for Peace. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari yang wanita bernyanyi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam. Mari yang pria bernyanyi, tak satu pun. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama-sama kita ulangi lagi, kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan,
bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Amin. Marilah kita mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Yakobus keempat ayat yang ke-7. God's message of forgiveness is taken from James 4 verse 7. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Marilah kita bangkit berdiri. Please stand. Let's worship Him and sing I pray unto you. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, karena ku tahu pasti. Oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan, berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Sekali lagi, karena ku tahu pasti, karena ku tahu
Silakan duduk. You may be seated. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau telah berikan kepada kami untuk kami datang ke dalam rumah-Mu dan menyembah-Mu. We thank you, oh Heavenly Father, for this beautiful day that you have given us for us to come into your house to worship you. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari yang lampau. We give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami naikkan syukur karena kami tidak kekurangan apa-apa, sebab Tuhan mencukupi kebutuhan kami. Lord, we thank you that we have lacked nothing because you have supplied all our needs. Kami juga naikkan syukur atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami untuk menempuh hidup ini. We also give you thanks for the strength that you have given us for us to face life. Kami juga datang kepada-Mu mengakui bahwa kami semua orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are all sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you.
Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami, basuh kami dengan darah-Mu, dan tolong kami agar di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, Father, may you forgive us our sins, and may you wash us clean with the blood of your Son Jesus, and may you help us that in the days to come we will live in accordance to your will. Bapa, kami juga naikkan doa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. Today we also want to pray for our brothers and sisters who are ill. Kami terus berdoa buat saudari kami Herwi di Indonesia. Mohon Tuhan biarlah sembuhkan dia. Lord, we continue praying for our sister Herwi in Indonesia. May you heal her, Father. Kami juga naikkan doa buat saudara kami Anyau di sini. Biar Tuhan terus bersihkan tubuhnya dari sakit penyakit dan sembuhkan dia. We also pray for our brother Anyau who is here with us, that you will continue to cleanse his body from illnesses and heal him. Kami juga terus berdoa buat Stephanie, buat Mira, supaya Tuhan terus kuatkan tubuh mereka. We continue praying for our sister Stephanie and Mira, that you will strengthen and keep them strong and healthy. Kami berdoa buat Tante Elvir, buat Caitlin, biar Tuhan juga sembuhkan mereka, hilangkan sakit penyakit dari tubuh mereka. We also pray for Tante Elvir and Caitlin, that you will continue to strengthen them and to heal them from their illnesses. Kami berdoa buat Om Arthur, memohon kekuatan agar dia sanggup menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur. May you give him strength so that he'll be strong to go through treatment week after week. Kami pun berdoa buat Enci Alwan, buat Engkok Fabian, biar Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. We also pray for our sister Alwan and our brother Fabian, that you will touch them and heal them from their illnesses. Kami berdoa buat Ai Ratna, Mama Joseph, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Ai Ratna. We pray, Father, for Ai Ratna, that you will touch her and heal her from her illness. Kami juga terus memohon kekuatan buat Sandra dan Esther, supaya mereka terus sehat. We pray, Father, that you will continue to strengthen and to keep our sister Sandra and Esther strong and healthy. Bapak, kami juga berdoa buat Dewi, buat Susan, biar Tuhan bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We also pray for Suzanne and Dewi, that you will cleanse their bodies from illnesses, Lord, and may you keep them strong. Kami berdoa buat Hans, buat Benita, biar Tuhan juga bersihkan tubuh mereka, sembuhkan mereka. We pray for our sister Benita and our brother Hans, that you will cleanse their bodies and keep them strong and healthy. Kami berdoa buat Pilar, kami berdoa buat Encik Lina yang sekarang sudah kembali ke Singapura. Kami berdoa buat Budi, biar Tuhan kuatkan tubuh mereka, kaki mereka, sehingga mereka bisa kuat berjalan. We pray, Father, for Pilar, for our sister Lina, who is now in Singapore. We pray for our brother Budi. May you touch each one of them. May you continue to strengthen them, Lord, that they will be strong to walk again. Kami berdoa juga buat Om Kong Seng, buat Engkau Pardi, biar Tuhan menemani mereka, menghibur hati mereka, biar Tuhan juga menjaga pikiran mereka. We pray, Father, for Om Kong Seng, for our brother Pardi, that you be with them, that you strengthen them, and that you keep their memories intact. Kami berdoa juga buat Andri, buat Encik Ina, supaya Tuhan beri mereka kekuatan dan melindungi memori mereka.
We also pray for Andre, for our sister Ina. May you protect their memories and keep them intact. Kami juga berdoa ya Bapak, buat saudara-saudara kami di sini yang tengah bergumul dengan persoalan hidup mereka masing-masing. Biarlah Tuhan tolong mereka. We pray now, Father, for our brothers and sisters who have personal struggles, whatever they are, may you help them. Bapak, kami juga berdoa buat Norma, dimanapun dia berada, biar Tuhan bersamanya, memberikan kekuatan kepadanya. We pray also for our former neighbor Norma, wherever she is, that you will be with her and that you keep her strong and healthy. Kami berdoa buat Marco yang biasa menghadiri Lifeline, yang setengah dirawat di rumah sakit. Biar Tuhan jamah dan sembuhkan Marco. We pray, Father, for Marco who attends Lifeline service, who is now in the hospital. May you be with him and touch and heal him, Father. Terima kasih Bapa dalam surga. Thank you, oh Heavenly Father. Sekarang kami mohon, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus our Lord, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 2. Will you please now turn your Bible to the book of 1 Samuel chapter 2. Kitab 1 Samuel pasal 2. Kita membaca ayat 13 hingga ayat 17. And we are going to read from verse 13 to verse 17. Mari kita bangkit untuk membaca firman Tuhan. Please stand for the reading of the scripture. 1 Samuel pasal 2, the book of 1 Samuel chapter 2. Saya baca ayat 13, saudara menanggapi membaca ayat 14, begitu seterusnya. I will read verse 13 and you will respond by reading verse 14 and so forth. Firman Tuhan berkata, adapun anak laki Eli, 13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Verse 15, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Bersama-sama dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah satu hal yang tidak akan ditoleransinya. The theme of today's message is the one thing that he will never tolerate. Saudara-saudara, dosa itu bukan saja berkembang bertambah banyak, tapi dosa itu berkembang bertambah kuat. You see, sin does not only multiply, it also intensifies.
Kita bisa melihat kebenaran perkataan ini di dalam praktek religius orang-orang Israel pada masa hakim-hakim. We can see the truth of this in the religious practice of Israel in the times of the judges. Setelah Israel masuk dan menetap di Kanaan, mereka mulai menjauh dari Tuhan. You see, after Israel settled in Canaan, they began to drift away from the Lord. Nah, di saat mereka menjauh dari Tuhan, mereka pun mulai diserang oleh penduduk asli Kanaan. It is then while they are drifting away from the Lord, they were also attacked by the native Canaanites. Nah, untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan dan menyelamatkan mereka dari tetangga mereka yang tidak ramah, maka Tuhan membangkitkan para hakim-hakim atau pemerintah to bring them back to God and to deliver them from their unfriendly neighbors. God raised judges or rulers. Ada 12 di antara mereka. There were 12 of them. Namun yang menyedihkan tentang masa ini adalah pada periode itu Israel mengalami kemerosotan rohani. But what is sad about this period is that Israel experienced a spiritual decline. Kemerosotan ini begitu curam sehingga tema kitab Hakim-Hakim menjadi setiap orang berbuat apa yang dipandangnya benar. The decline was so steep that the theme of the book of Judges becomes everyone did what was right in his own eyes. Dan kata setiap orang juga merujuk kepada semua termasuk para imam-imam Tuhan. And everyone here refers to all, including the priest of God. Saudara, kita dapat melihat kemerosotan rohani dan setiap orang berbuat apa yang dipandangnya baik di dalam praktek persembahan hewan ini. We can see the spiritual decline and everyone's doing what was right in his own eyes in the practice of offering. Kitab Imamat memberikan atau memaparkan perintah Tuhan tentang apa itu yang mesti dipersembahkan. The book of Leviticus clearly delineates the command of God what was to be given. Misalnya, yang diberikan kepada para imam adalah dada dan paha kanan dari hewan persembahan. Dan yang diberikan kepada Tuhan Allah adalah lemaknya yang dijadikan korban bakaran. To be given to the priest are the breast and the right thigh or shoulder of the animal, and to be given to God the fat that's to be burned. Nah, sisa tubuh hewan itu diberikan kembali kepada yang membawa persembahan. The rest belong to the person who bring the offering. Nah, saudara, dengan berjalannya waktu, para imam mulai menyimpang dari perintah Tuhan. Over time, the priest began to deviate from the command of God. Pada akhirnya, Alkitab memberitahukan kita, mereka mengambil lebih daripada paha dan dada hewan. In the end, as the Bible tells us, they take more than just the right thigh and the breast of the animal. Para bujang imam akan datang membawa garpu bercabang 3 sewaktu daging itu tengah dimasak. You see what happened is the priest servants will come with a 3-pronged flesh hook while the meat is boiling. Dia masukkan garpu ke dalam belanga dan segala yang ditarik oleh garpu itu akan menjadi kepunyaan imam. And while the meat is boiling, they thrust it into the pot and take whatever the flesh hook bring up. Nah, saudara-saudara,
anak-anak Eli yang juga adalah imam menambah penyimpangan itu. The sons of Eli, who are also priests, kick it up a notch. Mereka tidak hanya membawa atau mengambil dengan garpu bercabang 3 itu. Mereka mengambil apapun yang mereka sukai. Instead of taking the meat by thrusting the 3-pronged flash hook, they just take what they want. Termasuk lemak yang seharusnya dipersembahkan sebagai korban bakaran. And that includes the fat that is to be burned to the Lord as a burnt offering. Nah, bila orang yang membawa persembahan menolak permintaan bujang-bujang imam, anak-anak Eli akan mengancam mereka dan merampas persembahan itu. And if they refuse, Eli's sons will threaten them and take it by force. Anak-anak Eli sangat kelewatan. The sons of Eli have gone too far. Saudara, bukan saja dosa berkembang dengan cara bertambah banyak, dosa berkembang dengan cara bertambah kuat. So you see, not only does sin multiply, but it also intensifies. Bila dosa tidak diatasi, dosa akan bertumbuh, makin hari menjadi makin besar, dan menjadi tambah buruk. Unchecked, sin usually grows bigger and worse as days go by. Alkitab memberitahukan kita bahwa dosa anak-anak Eli sangatlah besar di hadapan Tuhan. The Bible tells us that the sin of Eli's sons was very great before the Lord. Mereka melecehkan persembahan Tuhan yang berarti tidak beda dengan melecehkan Tuhan sendiri. They abhorred the offering of the Lord, which is no different than disrespecting the Lord God Himself. Mereka jatuh ke dalam dosa terlalu dalam. They had fallen into sin way too deep. Mari sekarang kita berhenti dan menimba beberapa pelajaran. Let us now pause and glean some lessons. Pertama, mari kita bertanya apa yang terjadi pada para imam Tuhan ini. First, let's ask, what happened to these priests of God? Saudara, mereka seharusnya sudah cukup karena mereka selalu menerima paha kanan dan dada hewan persembahan. You see, they should have enough to eat because every time they get the right thigh and the breast of the offering. Apa yang terjadi? So what happened to them? Nah, saudara, yang terjadi adalah keserakahan menguasai mereka. What happened was greed took over. Mereka tidak puas, mereka ingin lebih lagi, dan mereka tidak dapat menahan diri. They were not content. They wanted more, and they could not restrain themselves. Itulah keserakahan, and that's what greed is. Tidak cukup, selalu mau lebih, dan kita tidak bisa menahan diri. It is never enough. We want more, and we cannot stop. Dan keserakahan bisa datang menguasai siapapun, termasuk imam-imam Tuhan. And greed can come and take over anyone, including the priest of God. Nah, di sini saudara, kita melihat serakah berhadapan dengan suci. Here we see greedy stands face to face with holy.
kita melihat keserakaan manusia berhadapan dengan kesucian Tuhan. We see man's greed versus God's holiness. Dengan kata lain, cara mengatasi keserakaan bukanlah dengan cara menguasai diri atau membatasi apa yang kita inginkan. Simply put, the way to deal with greed is not by taking hold of it or putting limits on what we want. Cara mengatasi keserakahan adalah dengan cara menjadi suci. The way to deal with greed is by being holy. Saudara, suci adalah obat penawar serakah. Being holy is the antidote for greed. Makin suci kita ini, makin berkurang serakah kita ini. The more holy we are, the less greedy we will be. Jadi saudara, kalau kita berkata kita ini suci, tapi kita ini serakah, pasti kita ini tidak suci. So if we say that we are holy but we are greedy, it just shows that no, we're not holy. Saudara, sebelum kita lanjutkan, mari kita jelas dulu dengan definisi suci. Apa sih artinya? Before we go on, let's be clear on what holy means. Saudara, kata holy berarti, sebagaimana dipakai di Alkitab di sini, dipisahkan. The word holy as used in the Bible means to be set apart. Jadi berarti suci adalah berbeda. So to be holy is to be different. Berbeda dari apa? We ask, different from what? Nah, berbeda dari standar atau jalan dunia ini. Different from the standard or the way of the world. Jadi saudara, bila kita mesti berbeda dari jalan dunia ini, jalan siapakah yang mesti kita ikuti? If we are to be different from the way of the world, whose way then should we abide by? Jalan Tuhan, the way of the Lord. Jadi saudara, suci berarti hidup jalan Tuhan. So to be holy simply means to live the way of the Lord. Makin hidup jalan Tuhan, makin kita memisahkan diri dari jalan dunia. The more we live the way of the Lord, the more we'll set ourselves apart from the way of the world. Nah, jadi saudara, berlawanan dari apa atau yang sering kita pikirkan, penekanan pada suci bukan pada tidak menjadi seperti dunia, melainkan lebih kepada menjadi seperti, yaitu menjadi seperti Tuhan. So, contrary to what we usually think, to be holy is not so much about not to be like the world, but more about to be like God. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah kita bisa menjadi suci? So the question is then, how can we be holy? Sekaranglah kita mesti masuk ke dalam firman Tuhan ini dan menarik 3 pelajaran tentang menjadi suci. Now it's time for us to delve into this passage and draw 3 lessons about how to be holy. Yang pertama, kesucian menuntut adanya kasih. Holiness requires love. Waktu anak-anak Eli mengambil semua yang mereka inginkan, melebihi porsi mereka, anak-anak Eli mengambil kepunyaan orang lain. By taking all they wanted, much more than their portions, the sons of Eli took what belonged to others.
Dengan cara itu, mereka memperlihatkan keserakaan mereka dan tidak adanya kasih kepada orang. By doing so, they showed their greed and no love for others. Dan waktu mereka melakukan itu, mereka kehilangan kesucian mereka. By doing so, they also lost their holiness. Jadi ini kesimpulannya, so here's the conclusion. Kita tidak bisa suci kecuali kita mengasihi. Dan kita tidak bisa mengasihi kecuali kita suci. We can't be holy unless we love. And we can't love unless we are holy. Jadi manakala kita berpikir tentang menjadi suci, pikirkanlah tentang mengasihi orang. Berbagi dengan orang. Memberi kepada orang. So whenever we think about being holy, how to be holy, think of loving others. Think of sharing with others. Think of giving to others. Jadi saudara, tidak soal ya apakah kita berkata kita suci. Kita mesti menunjukkan kesucian kita dari perbuatan kita yang mengasihi orang. So it doesn't matter what we think of ourselves, whether we are holy or not. What matters is whether we show we are holy or not by loving others, sharing with others, and giving to others. Makin kita berbagi dengan orang dan mengasihi orang, makin kita tidak serakah. And when we do, we love others, we share with others, we give to others, we will suddenly find ourselves increasingly less greedy. Saudara, dalam pergaulan saya dengan pengusaha, saya menemukan dua jenis pengusaha. In my association with business people, I found two kinds of them. Mereka yang peduli dengan orang dan mereka yang tidak peduli dengan orang. Those who care for others and those who don't. Mereka yang peduli dengan orang akan melihat pekerjaan mereka sebagai alat untuk membagikan berkat Tuhan. Baik dengan orang yang mereka layani maupun orang-orang yang bekerja untuk mereka. Those who care for others think of their work as a tool to share the blessings of the Lord, be it with those whom they serve or those whom they work with or work for them. Sebaliknya, mereka yang tidak peduli dengan orang melihat pekerjaan mereka sebagai alat memperkaya diri. Those who don't care for others see their work as a tool for self-enhancement. Itu sebab mereka melihat orang yang mereka layani sebagai target dan orang yang kerja buat mereka sebagai objek. Hence, they see those they serve as targets, while those they work with as objects. Saudara, bertahun-tahun yang lalu pernah saya berjumpa dengan seorang pengusaha yang terpaksa memberhentikan pegawai-pegawainya karena tekanan ekonomi. A while back, I met a businessman who was forced to lay off his staff due to the economic pressure. Saudara, dia bukannya membicarakan tentang berkurangnya atau hilangnya penghasilan, dia membicarakan tentang orang-orang yang mesti diberhentikannya.
Dan betapa dia merasa bersalah memberhentikan mereka. Instead of talking about the loss of revenue, he talked about the people he had to lay off, about how awful he felt. Dia berbicara tentang keluarga pegawai-pegawainya. He talked about the families of the staff that he laid off. Ini adalah pertanda dia peduli dengan orang. It shows that this man cared for people. Saudara, makin kita tidak peduli dengan orang, makin serakah kita ini. So you see, those who don't care for people, they will be more greedy. Jadi saudara, kita bisa membedakan jelas sekali antara orang yang peduli dan tidak peduli. Yang peduli tidak serakah. Yang tidak peduli serakah. Dan tambah hari tambah serakah. So we can see the distinguished characteristics between these two groups. Those who care, they are not greedy. But those who don't care, each day they become greedier. Saudara, berkat hanya dapat dibagi bila kita tidak serakah. Dan kita hanya bisa tidak serakah bila kita peduli sama orang atau mengasihi orang. Blessings can only be shared if we are not greedy, and we can only be not greedy if we love others. Mari kita lihat pelajaran kedua, bagaimana menjadi suci. Let's take a look at the second lesson, how to be holy. Kesucian menuntut adanya disiplin. Holiness requires discipline. Saudara, Tuhan memberi porsi paha kanan dan dada hewan persembahan buat imam. God assigned the right thigh and the breast of the animal for the priest. Saudara, udah tentu perlu disiplin untuk makan daging yang sama setiap hari. Of course, it required discipline to eat the same meat day in and day out. Saudara, kita manusia kan mempunyai keinginan mencoba yang lain. As a human being, we have this urge to try something else. Jadi kita kalau makan paha setiap hari, saudara, kita ingin makan dadanya. If we only eat the thigh every day, then we think about, oh maybe I want to try the breast. Nah, setelah kita coba dadanya, saudara-saudara, baru kita rasa, oh kelihatannya kok babatnya juga enak ya. So after we try the breast, then we start thinking, oh boy, I think the tripe is also delicious. That's the way it is with us. So it required discipline for the priest to eat the same meat day in and day out. Perlu disiplin buat para imam makan bagian daging yang sama setiap hari. Nah, ini tapi yang kita masih ketahui. Disiplin diperlukan di dalam pelayanan Tuhan. Supaya mereka bisa fokus pada yang penting. But here's the key. Discipline is a must in the service of the Lord to help them focus on what's truly important. Dengan makan-makan yang sama, bagian tubuh hewan yang sama setiap kali, maka mereka tidak lagi perlu berpikir tentang nanti makan apa. Berarti mereka bisa fokus pada Tuhan. By eating the same meat
the right thigh, and the breast, every time, they need not think about what to eat anymore. They could now focus on the Lord fully. Di saat mereka mulai memikirkan bagian tubuh hewan yang mereka sedang rasanya kok rindu untuk makan, maka mereka sudah menggeser perhatian mereka dari Tuhan ke perut mereka. You see, the moment they began thinking about the parts of the meat they were craving for, they had already begun to shift their focus from God to their stomach. Tuhan menuntut perhatian penuh. You see, God required their undivided attention. So God did not want food to be in the way, an issue anymore. Kita yang ingin hidup suci buat Tuhan mesti mengasihi orang dan berdisiplin tinggi. We who want to live holy before the Lord must love others and possess a high degree of discipline. Bila kita tidak mengasihi orang dan tidak berdisiplin diri, kita tidak bisa hidup suci. Without these, without love, without discipline, it is impossible to live holy. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pendeta dengan reputasi internasional jatuh ke dalam dosa. Years ago, a pastor with international reputation fell into sin. Nah, yang menyedihkan adalah dosanya ini melibatkan istri rekan sepelayanannya. Sadly, the sin involved the wife of his ministry partner. Sewaktu terungkap, nah pendeta ini menyangkal berbuat salah. Dia bahkan menuduh istri rekannya itu mengada-ada. When it was first uncovered, it became a mess because the pastor denied any wrongdoing. In fact, he even accused her, the wife of his partner, of fabricating the accusation. Pada akhirnya pendeta itu mengaku dosanya dan diminta meninggalkan pelayanannya. In the end, the pastor admitted to his sin when asked to leave ministry. Saudara, dosa seksual seperti dosa lainnya bersumber dari kurangnya kasih kepada sesama dan kurangnya disiplin. Sexual sin, like many other sins, stems from a lack of love for others and a lack of discipline. Sewaktu kasih tidak ada, kita akan memperalat orang, mencemarkan orang, dan mengambil dari orang. You see, in the absence of love, we use others, we smear others, we take from others, and we hurt others. Sewaktu disiplin hilang, maka nafsu menguasai kita. In the absence of discipline, lust takes control of us. Kita tidak bisa memikirkan yang lain kecuali kepuasan pribadi. We cannot think of anything else but our personal gratification. Jadi saudara, keserakahan adalah salah satu bentuk tidak adanya disiplin. Karena pada dasarnya keserakahan adalah nafsu yang tak
terkendali. Greed is a form of no discipline because at its core, greed is lust unbridled. Jadi bila kita mau mengendalikan keserakahan, kita perlu menambahkan disiplin ke dalam hidup kita sehari-hari. So if we wish to control greed, we should start by adding discipline into our daily routine. Nah, tampaknya inilah yang terhilang di rumah Eli, imam besar itu. Evidently, this was what's lacking in the home of Eli the priest. Dia tidak mendisiplin anak-anaknya. He did not discipline his sons. Itu sebab pada akhirnya Tuhan menuntut pertanggungjawabannya. For that, the Lord God held him accountable. Amsal 29 ayat 17 berkata, didiklah anak-anakmu dan mereka akan memberikan kepadamu ketentraman. Mereka akan mendatangkan sukacita yang engkau dambakan. Discipline your children and they will give you peace. They will bring you the delight you desire. Di hari tuanya, Imam Eli harus menuai kegagalannya mendisiplin anak-anaknya. In his old age, Eli the priest had to reap what he neglected to do, disciplining his sons. Di masa tuanya, tidak ada sukacita, tidak ada ketentraman. In his old age, there is no delight, there is no peace. Di masa tuanya hanya ada kesedihan dan penyesalan. In his old age, there was only sadness and regret. Amsal 23 ayat 13 mengingatkan. Proverbs 23 verse 13 advises us, jangan menolak didikan dari anakmu. Bila engkau mendisiplin mereka dengan rotan, mereka tidak akan mati. Do not withhold discipline from children. If you punish them with the rod, they will not die. Disiplin mereka dengan rotan, maka kamu akan menyelamatkan mereka dari kematian. Punish them with the rod, and you save them from death. Eli berbicara kepada anaknya, betul. Menegur anak-anaknya, iya, tapi tidak cukup. Eli did talk to his sons, but obviously that was not enough. Dia mesti berbuat lebih. He should have done more. Kita yang hanya bicara kepada anak tapi tidak mendisiplin mereka, satu hari harus menuai buah perbuatan kita. We who only talk to our children without disciplining them will one day reap the fruit of our failure. Dan biasanya di saat itu sudah terlambat. By then, it is usually too late. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Apa yang diperbuat oleh para imam di masa para hakim-hakim buruk dan tidak memuliakan Tuhan. Mereka mengambil lebih dari apa yang Tuhan berikan kepada mereka. What these priests did during the times of the judges was bad and dishonoring God. They took more than what's given by the Lord. Tapi apa yang diperbuat oleh anak-anak Eli lebih buruk lagi. What the sons of Eli did was much worse. Mereka tidak lagi menggunakan garpu bercabang 3
mereka ambil apapun yang mereka mau. They no longer use a three-pronged flash hook. They just took whatever they wanted. Dengan kata lain, saudara, anak-anak Eli menjadi perampok. In other words, the sons of Eli became robbers. No difference from bank robbers. No different. Jadi ini pelajaran ketiga tentang hidup suci, yaitu kesucian mengharuskan adanya respect. Here's then the third lesson on being holy. Holiness requires respect. Anak-anak Eli memperlihatkan tidak ada hormat kepada Tuhan. Maaf, imam-imam sebelum Eli memperlihatkan kurangnya hormat kepada Tuhan. Tapi anak-anak Eli memperlihatkan penghinaan terhadap Tuhan. The priest before Eli showed a lack of respect toward God. But the sons of Eli show a complete disregard for God. Mereka sama sekali tidak takut Tuhan. They have no fear of God. Tidak heran sebab Alkitab berkata mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mempunyai relasi dengan Tuhan. It is not a surprise because the Bible says they do not know the Lord. They have no relationship with the Lord. Saudara, kita ini memerlukan batas. Dan batas itu adalah respect, hormat. We need boundaries, and that boundary is respect. Anak-anak Eli tidak respect Tuhan atau siapapun. The sons of Eli had no respect to God or others. Tidak heran mereka tidak pusing mengambil apa yang menjadi milik Tuhan atau milik orang lain. No wonder they had no qualm taking what belonged to God and others. Jadi saudara, kita bisa berkata serakah pada dasarnya adalah hilangnya respect. At its essence, greed is the absence of respect. Orang yang serakah tidak hormat kepada Tuhan atau orang lain. Greedy people do not respect God or others. Mereka hanya hormat pada diri sendiri. They only respect themselves. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa perenungan berikut ini. Before I conclude, I'd like to leave you with these thoughts. Saudara, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang kotor buat para imam ini adalah bujang-bujangnya. The Bible tells us that those who did the dirty work for the priest were their servants. Singkat kata saudara, anak-anak Eli tidak masuk ke kemah Tuhan dan mengambil daging-daging itu dengan paksa dari orang yang membawa persembahan. The sons of Eli did not go down to the tabernacle of God and took the meat from the worshippers by force. Mereka tinggal di dalam rumah mereka, memberikan penampakan yang suci. They stayed inside, giving the appearance of holiness. Bukankah kadang ini yang kita perbuat pula? At times, we do that too, don't we? Memberi penampakan yang suci, meski di dalam kita penuh keserakahan dan tidak hormat Tuhan. Giving an appearance of holiness, while inside we are full of greed,
and disregard to God. Kita tidak mau mengotori tangan sendiri, jadi kita suruh orang melakukan pekerjaan kita yang kotor, sementara kita bersembunyi di dalam kemah Tuhan. We don't want to get our hands dirty, so we use others to do our dirty work while we hide inside the tabernacle of God. Tapi kita tidak bisa memperdaya Tuhan. But we cannot fool God. Dia tahu. He knows. Jadi jangan bersembunyi, keluarlah. Kalau tidak, satu hari kelak Tuhan menyeret kita keluar. So do not hide inside. Come out, or He will drag us out. Berikut. Alkitab berkata bahwa dosa anak-anak Eli sangatlah besar di hadapan Tuhan. The Bible says that the sin of Eli's sons was very great before the Lord. Apakah mereka membunuh orang? Did they kill anyone? Apakah mereka tidur dengan istri orang? Did they sleep with some men's wives? Alkitab berkata, mereka tidur dengan perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. The Bible tells us that they slept with the women who assembled at the door of the tabernacle of meeting. Tidak ada sebutan mereka membunuh orang atau tidur dengan istri orang. There's no mention of their murdering anybody or sleeping with other men's wives. No. Jadi apa tuh tentang dosa mereka yang membuat di mata Tuhan dosa mereka begitu besar? So, what about their sin that made it a great sin before the Lord? Mereka tidak menghormati kesucian Tuhan. They dishonored the holiness of God. Saudara, kadang kita ini mempunyai standar yang beda ya dengan Tuhan. Jadi kita mesti kembali kepada standar Tuhan. At times we have different standards from God, so we need to go back to God's standard. Jangan gunakan kacamata kita, gunakan kacamata Tuhan. Do not use our lenses, use God's lenses. Saudara, bukankah buat kita membunuh orang, mengambil istri orang, dosa yang lebih besar daripada ambil daging yang dipersembahkan kepada Tuhan? I think to most of us, the sin of taking the meat is not as great as the sin of killing somebody else or sleeping with somebody else's wife. Tapi buat Tuhan mengambil daging persembahan yang menjadi milik Tuhan, dosa yang besar sekali sehingga Alkitab berkata dosa anak Eli sangat besar. But now we understand to God the sin of taking the meat that belongs to God was a great sin. Jadi ternyata saudara, memperlakukan Tuhan dengan hormat hal yang luar biasa pentingnya buat Tuhan. Now we understand. Treating God with honor is a very important thing to God. Bukan berarti membunuh orang, tidur dengan istri orang, dosa yang kecil.
It doesn't mean killing somebody else or sleeping with somebody else's wife is a small sin. No, sin is sin, big sins. Tapi buat Tuhan, tidak menghormatinya, itu dosa yang sangat besar. But to God, dishonoring Him is a very great sin. Di hadapan Tuhanlah Ananias dan Safira berbohong. Untuk itu Tuhan mengambil nyawa mereka. It's before God that Ananias and Sapphira lied to. And for that, God took their lives. Adalah tabut perjanjian Allah yang disentuh oleh Uzza. Karena itu Tuhan mengambil nyawanya. It's the ark of God that Uzza touched. And for that, God took his life. Dan kita tahu, Tuhan akhirnya mengambil nyawa anak-anak Eli karena kekurang ajarannya kepada Tuhan. And later we know that God also took the lives of the sons of Eli for dishonoring God. Jadi saudara, satu hal yang Tuhan tidak akan toleransi adalah melecehkannya, meremehkannya, tidak menghormatinya. So it's the one thing that He will never tolerate, dishonoring Him. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Heavenly Father, thank you that you have allowed us to listen, to hear your word. Bapa, kami perlu takut melecehkan, tidak menghormati-Mu. Lord, we need to be afraid of dishonoring you. Bapa, biar Tuhan terus tanamkan Engkau adalah suci. Kami tidak boleh mempermainkan-Mu. Lord, always remind us that you are holy. And we should never, never dishonor you. Dishonor your holiness. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amin. Makasih. Terima kasih, Pastor Paul. Marilah kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Ku Berikan Hatiku sebagai tekad kita untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Let's stand and sing this song. Lord, I give you my heart as an expression of our commitment to keeping God's word in our lives. Inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah.
desire to honor you. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. One more time, Lord, have your way. Lord, have your way in me. Amin. Silakan duduk. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus, Gembala kita yang telah memberkati dan memelihara hidup kita. Let us come and bring our offering of thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us and provided for all our needs. Saya mengundang mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berikan persembahan ini kepadamu. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami mohon kiranya kami dapat memberi dengan hati yang tulus, karena kami menyadari apa yang kami miliki adalah pemberian dari-Mu. Lord Jesus, we dedicate these offerings to you. Use them according to your will, and help us to give with pure hearts, knowing that everything we have is a gift from you. Amen. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Elus Mantik dan Benny Sutrisno. Who gives me strength, but sometimes I wonder we can outgood to you. No great success to show, no glory on my own, yet in my weakness He is there to let me know. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on.
strength in us begins when hours come to an end. He hears our humble cry and proves again. His strength is perfect When our strength is gone. He'll carry us when we cry, carry on. Praising His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Praising His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Terima kasih Pak Benny dan Ibu Elus. Pujian yang sangat indah yang menguatkan kita. Kekuatan sempurna hanyalah datang dari Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. At the end of this service, let us surrender our lives to our Lord Jesus and sing this song. He never fails. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya
kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih takbar kesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman. The English version is on the screen. Yang pertama, persekutuan wanita dan persekutuan pria akan dimulai lagi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober jam 10 pagi sampai jam 12 di gereja di tempat ini ya. Jadi ini sudah dibuka kembali persekutuan wanita dan pria jam 10 pagi hari Sabtu ini. Selama bulan Oktober, Lifeline akan mengumpulkan candy untuk dibagikan pada 31 Oktober dalam rangka Halloween Outreach. Bin untuk sumbangan candy ada di depan pintu masuk ke ruang kebaktian ya. Yang ketiga, Thanksgiving Retreat tanggal 27 November sampai 29 November di Hilton Garden Inn di Dana Point. Dulu namanya Double Tree, sekarang berubah jadi Hilton Garden Inn. Biayanya murah, $100 saja untuk yang dewasa, $50 untuk anak-anak untuk usia 2 sampai 18 tahun. Sedangkan anak-anak di bawah 2 tahun itu gratis ya. Tanggal 26 Oktober adalah hari terakhir untuk pendaftaran. Jadi registration form yang sudah dibagikan waktu itu tolong dikembalikan kepada Ibu Heni atau Ibu Enge. Jadi jangan tunggu sampai tanggal 26, kalau hari ini sudah siap, tolong segera daftarkan diri ya, lebih awal lebih bagus. Hari ini ada latihan paduan suara dan saya ingin menyambut mereka yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Apakah ada? Any newcomer, new visitor? Yes sir, may please stand. Please keep please remain standing. Sorry. What is your name, sir? Oh, Budita. Thank you. Welcome. You may be seated. Bapak. Welcome all. Gregory, Bonita, Paul, and Lenny. Ada lagi di sini? Anybody? Newcomer? No? Okay. Ulang tahun. Saya suka kelupaan. Hari ini jangan lupa say happy birthday ke Donald Monica. Yang kedua Kenny Kun. Yang ketiga Gianluca Christian tanggal 17. Dan Bapak Teddy Grossman tanggal 17. Happy birthday. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah mengumpulkan kami di rumah-Mu ini sebagai satu tubuh Kristus. Tolonglah kami untuk saling mengasihi dan saling melayani. May we glorify You in our fellowship. Thank You for bringing us together as one body. Help us to love and serve each other. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.